अनुभवे शरणमद आला आणि वाया गेला, दाखवा दाखवा ऐसा कोणी, जो जो मदभजे दैशा दैशा भावे, तैसा तैसा पावे मीही त्यासी, तुमचा मी भार वाहिन सर्वथा, नभे हि अन्यथा वचन माझे, जाणा येथे आहे सहाय सर्वास, मागे दे दे त्यास ते लाभे, माझा जो दाहला काया वाचा मनी, तयाचा मी ऋणी सर्व काळ, काय म्हणे तोची झाला धनी, झाला जो अनन्य माझ्या पायी। आज गुरुवार असल्याने रात्री 9:15 वाजता बाबांच्या पालखीची मिरवणूक निघेल। आज गुरुवार होने के कारण रात 9:15 बजे बाबा के पालकी की शोभा यात्रा निकलेगी। आता शिर्डी माझे पंढरपूर ही आरती होईल। आरती नंतर दर्शनास प्रारंभ होईल। अब शिर्डी माझे पंढरपुर यह आरती होगी। आरती के बाद दर्शन कतार शुरू होगी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम बृहस्पति अति आदरजो अरिहाद्यो मद विभाद क्रतु मज्जने खो जद्देद यच्छवसरित प्रजात तस्मा सुद्रविनं देहि चित्रम्मा ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावार्थितं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। प्रातः पूजनार्थे सकल पूजा परिपूर्णार्थे गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य अथ धूपः वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् धूपमाघ्रापयामि स्वाज्जञ्जवर्धसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यदिविरापः दीपं दर्शयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। नैवेद्यार्थे उपहार नैवेद्यं निवेदयामि। चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्री मंत्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष धेनुमुद्राम् अमृतीकृत्य ग्रासमुद्रयाम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि। पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा
ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि, हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि, मुखप्रक्षालनं समर्पयामि, कुरोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। शेषोपचारार्थे प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् करोमि, तथा च मंगल आरार्तिक्य दीपं दर्शयामि। शिर्डी माझे पंढरपुरा, साई बाबा रमावर, बाबा रमावर, साई बाबा रमावर। शुद्ध भक्ति चंद्रभागा, भाव पुंडलिक दागा, पुंडलिक दागा, भाव पुंडलिक दागा। याहो याहो अवघे जाना, करू बाबांसी वंदन, साईंसी वंदन, करू बाबांसी वंदन। गणू म्हणे बाबा साई, धाव पाव माझे आये, पाव माझे आये, धाव पाव माझे आये। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।